Hello guys, what's up guys? Mayong gabi sa inyong tanan no. So karon pa uli na ta gikandag kamigin. May porta mo uli guys ato sang tagaag regalong ato ang partner kay nasuko man to gay na nagsapot-sapot. So karon palitan na to regalo. Tara guys, subalikon nyo guys. So manatag palit guys og regalo sa atong partner guys kay nagsapot-sapot ni gay na guys napatag kamigin. So atong palitan og food ug uban. Kana ni hatag karon guys for today's video mga guys. Ikaw pa rin ba